اقلیم گرم تاجیکستان آفتابرویا برای کشت و پرورش سبزیجات از جمله پیاز خیلی موفق بوده. خواجگیداران و کشاورزان برای تامین بازار استعمالی و صادرات آن مساحت کشت پیاز بروقت را افزایش می‌دهند. سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی برکت است تقدیم از تلویزیون علم و طبیعت، ما را همراه باشید. اقلیم جمهوری تاجیکستان برای کشت و پرورش سبزیجات و زراعت‌های کشاورزی خیلی موفق بوده. وابسته به اقلیم منطقه‌های مملکت در کشت تیره‌ماهی پیاز بروقتی کشت و پرورش کرده می شود. بیشتر مساحت زمین پیاز بروقتی در ناحیه‌های ولایت ختلون کشت و پرورش کرده می شود که بنابر اقلیم گرم پیاز بروقتی آخر فصل بهار پخته می رسد که هم بازار استعمال تامین و به خارج کشور صادرات کرده می شود. استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین و منفعت کشاورزان بوده. با این وسیله در تمام فصل‌های سال بازار استعمالی با محصولات تر و تازه وطنی تامین کرده می شود. شرایط خاک و اقلیم منطقه وادی جمهوری تاجیکستان برای پرورش کردن زراعت‌های گوناگون سبزیجات از آن جمله زراعت‌های گرمی دوست و خنکی تاب‌آور خیلی مساعد می باشد. چون که در ما زمستان نه چندان خنک است ولی تابستان گرم هم باشد که در این دوره زراعت‌های گرمی دوست با مانند پمیدور در این زراعت‌های پولیز خیلی خوب نشونما میکنند و در جمع نامگوی زراعت‌های سبزیجاتی در تاجیکستان 6 نمود زراعت اساسی وجود دارند و آنها پرورش کرده میشه. این هم باشد در نوبت اول پیاز بیخی، پمیدور، سبزی، کرم، بادرین، لبلبوی آشی و سرپیاز. باقی مانده ها از زیاده از 20 نمود به زراعت‌های سبزیجاتی باقی مانده یا دوم درجه شامل هستند و استعمال حاصل پیاز را اهالی تاجیکستان در دوام سال به طریق بسنده استفاده میبرد. چون که پیاز یکی از زراعت‌های اساسی سبزیجاتی چی در تیار کردن طعام‌های گرم و تیار کردن خورش‌ها کارکرد اون خیلی نقش مهم دارد. برای کشت و پرورش پیاز بروقتی در کشت تیره‌ماهی نوع نمونه‌ها را انتخاب و کشت می‌کنند که با اقلیم مطابق و با گرمی‌ها و سردی‌ها استوار میباشد. عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی برای گرفتن حاصل خوب نوع نمونه‌های تخمی‌های محلی و خارجی را که در مملکت ما انتخاب کرده شدند به کشاورزان توصیه می‌دهند که با منفعت دهقانان ارزیابی می‌شود. اینچنین این نوع نمونه‌ها باید از تشخیص آزمایشی گذشته باشند که این روند امکان فراهم می‌آورد که کشاورزان برای گرفتن حاصل خوب اطمینان داشته باشند. در ناحیه جیهون ولایت ختلون مساحت کشت پیاز بروقتی سال تا سال افزایش می‌یابد. در کشت تیره‌ماهی پیاز نوع‌های مخصوص پرورش کرده می‌شود که اونها یک فصل هستند. این چی معنی است؟ اگر مثال ما نوع‌های محلی یا که عالمان تاجیکستان آفریدن، این هم باشد نوع پیشپزک، نوع ابراری، نوع حصاری، اینها فقط برای کشت تیره‌ماهی روان کرده شده است. در حالتی تیره‌ماه کشت کردن ما میتونیم حاصل خوش‌صفت بیخ پیاز به دست آوریم. ولی اگر این نوع‌ها رو ما در کشت زمستانی اولی بهاری استفاده کنیم، در این حالت رستنی پیاز حاصل نمیبندد و فقط علف بوته پیدا میکنید، برگ زیاد و تمام. برعکس برای کشت پیاز دیری باشد باز نوع‌های به این مطابق هستند به مانند نوع‌های دوستی، نوع‌های اسپانی، نوع خوجندی پیاز سفید کلچه، نوع محلی سرخ، نوع سمرقندی سرخ و به مانند اینها که یا که استفاده کردن از نوع و نمونه‌های یا درگاهایی که از بیرون از جمهوری وارد کرده می شود کشت کردن ضرور است. هم از جهت صفت و هم از نشان دهنده نمود ظاهری خیلی فرق کننده این استفاده کردن کوچک کنی پیاز. این هم باشد پیاز زیچ کشت کرده می شود و در حالتی وقتی که چخیل که در بازارها پیاز کبود می فروشند، پیاز سبز می فروشند، همین خیل باریشش کنده گرفته و با درازی همین تقریباً 4-5 سانتی متر بالا برگ دیگرش بریده شینوندن. مسافه یا که فاصله شینوندن 4 با 5 سانتی متر تقریباً 1 میلیون بیخ میشد و در این حالت پیاز ما قریب که یک خیله بیخ میبندد و وزنش ممکن قدر که 60-70 گرم یک خیل باشد،
نه اون که 10-15 گرم 200-300 گرم. همین در این حالت ما میتونیم حاصل نوکی دلخواه به دست بیاریم و حاصل پرورش کرده ما از جهت صفت خیلی به طلبات جوابگو میشه. برای گرفتن حاصل خوب پیاز بروقتی در فصل بهار باید ترکیب خاک را به نوبت گرفت، چون که ترکیب خاک برای گرفتن حاصل فراوان نقش مؤثر دارد. در منطقه‌های نسبتاً گرم مملکت نوع نمونه‌ها را کشت و پرورش می‌کنند که برای بازار استعمالی و صادرات در آخر فصل بهار و کمچین گردیدن پیاز زمینه‌های مساعد را فراهم می‌آورد. پیاز در شرایط تاجیکستان اساساً در دو دوره پرورش کرده می‌شود. برای به دست آوردن حاصل بروقتی پیاز کشت آن را در نیمه دوم ماه سپتامبر، نیمه اول ماه اکتبر در منطقه‌های وادیگی کشت کرده می‌شود و برای به دست آوردن حاصل دیری پیاز باشد تخم آن را در دوره‌های فرارسی خنکی اینم باشد ماه دکبر ینور تا نیمه دوم فوریه کشت کردن ممکن. حاصل نوکی پتانسیلی چی پیاز بروقتی و چی پیاز دیری خیلی بلند است. اگر ما نظر افکنیم به تجربه کارهای علمی و دستاوردهای تجربه پیشقدمی دهقانان ما به واسطه دیده میتونیم که پیاز بروقتی در منطقه وادیگی از آن جمله در وادی وخش، منطقه کولوبی ولایت ختلون، در وادی سور و ناحیه‌های وادیگی ولایت سوخت با ما میتواند 30-40 تا 50 تن حاصل دهد. پیاز دیری باشد در حالت تامین کرده اگرتکنیکی پرورش اون میتواند از هر گکتار 50-60 تا 100 تن از یک گکتار حاصل دهد. من شما تصور کنید که 50 تن یا 60 تن از یک گکتار اینم باشد در دوره کشت کردن این زراعت تا نیمه دوم ماه فوریه گفتیم. حاصل چنین پیاز در ماه ایول آگوست پخته میرسد و بعد یغنوچین کردن ما میتونیم کشتی تیرمویی زراعت رو گذاریم. اگر پیاز بروقتی باشد حاصل این پیاز در وادی وخش در آخر ماه اپریل و در وادی سور و ولایت سوق باشد در ماه مای اول ایون پخته میرسد که اینو همه به ما شرایط پیدا میکند که در یک قطعه زمین آبیاری شونده ما به واسطه 2-3 حاصل پوره به دست آوریم. برای کشت پیاز بروقتی در زمین‌های خواجگی‌ها عالمان متخصصان ساحه سبزوارکاری توصیه می‌دهند که در یک هکتار چقدر تخم کشت کرده شود، چون که معیار و حجم تخم در زمین مساحتش معین باید به نوبت گرفته شود، زیرا هنگام نشأ و نمای نهال‌ها باید زیچی آنها به نوبت گرفته شود و برای بیخ گرفتن پیاز نیز حجم و معیار تخم در زمین کشت شونده نقش مهم می‌بازد. با نظر داشتی اون که نرخ تخم پیاز نهایت گران است ما باید معیار کشت پیاز رعایت کنیم. این هم باشد در حالت تیار کردن زمین و کشیدن خطها کشت تخم پیاز فقط در بالای پشته شود، نه اون که در داخل اگر اون راستایی که در داخل جویک نشونمو کرد و بیخ پیاز نمیکرد. برای همین در بالای پشته باشد این هم باشد با پهنایی 30-35 سانتی متر بین جویک ها 60 یا 70 سانتی متر. این وابسته به موجودیت این یا اون نمودی تکنیک ها. اصلا در اون منطقه هایی که پیاز پرور هستند در این جای ها اصلا تکنیکی به پرورش پخته کاری آماده هستند با بین قطارهای 60 سانتی متر. ما اگر همین کار تامین کردیم در این حالت و در حالتی که ما در کشتی بهاری همگی 18 کیلوگرم کشتی تیرموی باشد اگر 12 کیلوگرم با نظر داشته اون که در تیرمو زمستان یک قسم رستنی ها نابود میشد. برای همینم و وقتی که ما معین کردنی باشیم در زیچی رستنی و در آینده حاصل نوکی در هر یک متر طولانی اگر ما بین قطار 60 سانتی متر گیریم در یک هکتار 16,000 متر طولانی است. در 16,000 متر طولانی در هر یک متر اگر 70-80 بیخ پیاز باشد اگر بین قطارهای ما 70 سانتی متر باشد اگر در یک متر طولانی 80-100 بیخ رستنی باشد. در این حالت وقتی که ما حاصل غنوچین میکنیم در یک هکتار 1,200,000 بیخ رستنی هست. من شما تصور کنید که اگر وزن میانه پیاز ما 50 گرم باشد و 1,200,000 باشد این علاقه
ба мо метавонад 60 тонна аз як гектар ё ки 600 центнер аз як гектар ҳосилнокӣ таъмин кунад. ҳамин тариқ ин ҳам вобаста ба интихоби замин, вобаста ба заминҳое ки пешина кишт чӣ буданд, чунки баъди пиёз кишт кардан мумкин нест. ҳаракат кардан дар кор ки пиёз баъди ғала донагиҳо ё донагиҳо ё ки зироатҳои полизи картошкаи барвақти кишт шавад, дар ин ҳолат ҳам касалӣ ҳам ҳашарот камтар осеб мерасонад ба растании пиёз. агротехникаи парвариши пиёзи барвақтӣ вобаста ба минтақаҳои мамлакат обёрӣ карда мешавад. аввали баҳор боришот ба амал омад, бояд ғизо дод то ҳосили фаровон ба бор орад. олимон тавсия медиҳанд ки барои пиёзи барвақтӣ истифодаи самараноки нуриҳои минералӣ муҳим дониста мешавад. дар парвариши пиёз олимон нуриҳои органикиро тавсия намедиҳанд, чунки истифодаи нуриҳои органикӣ дар таркибаш тухмиҳои алафҳои бегона дорад ва кори кишоварзонро зиёд мекунад. ҳозир давраи ташаккулёбӣ ҳосили беғпиёз расидааст ва дар ин ҳолат талаботи растанӣ ба моддаҳои ғизоӣ хеле зиёд аст. барои ин мо бояд аз омехтаи нуриҳои нитрогению фосфорӣ истифода барем. баъдан дар он заминҳое ки албатта алафи бегона замини пиёз бе алафи бегона намешавад, нобуд кардани алафҳои бегона ва дар ҳолати хушк омадани давра баъди боришот мо бояд дар ин заминҳо обёрӣ ҳатмӣ гузаронем ва ҳамин тариқ мо метавонем ҳосили хеле хуб ба даст орем ва ҳосили пиёзе ки парвариш карда мешавад, хусусан ҳосили пиёзи барвақтӣ барои таъмин кардани талаботи аҳолӣ басанда аст ва зиёда аз ин миқдори муайяни он ба содирот равон карда мешавад ки дар ин ҳам бошад дар моҳҳои июн-июл, ки хусусан агар мо гирем дар ҷумҳурии Қазоқистон, дар Федератсияи Россия, дар ин давра норасоии пиёз ба назар мерасад ва дар онҳо бозори ниҳоят васеъ аст ва мо метавонем фақат сари вақт муайян кунем ба усули апробатсияи ҳосилнокӣ ва давраи пухта расидан ва бастани шартнома бо ин мамлакатҳо ки то ки мо пиёза сари вақт ба содирот барорем. дар ин ҷода албатта нақши идораҳои логистикӣ, корхонаҳои муассисаҳое ки ҳосили пиёзро ба фурӯш мебаранд хеле муҳим ҳастанд ва мо хоҳиш мекардем ки онҳо сари вақт чораҳои зарурӣ андешанд. дар шароити тағйирёбии иқлим афзоиши ҳашаротҳо ба назар мерасад ки барои пешгирии ҳашаротҳо деҳқононро зарур аст ки бо истифода аз маҳлулҳои хос сабзавотҳоро аз ҳашаротҳо эмин нигоҳ доранд. олимону мутахассисон ба кишоварзон тавсия медиҳанд ки ҳангоми пайдо шудани ҳашарот аз заҳрхимикатҳо истифода намоянд. ҳоло бошад анакнун давраи зимистон паси сар шуд ва чӣ пиёзи бехӣ ва чӣ пиёзи тухмие ки тирамоҳ ҳам кишт шуда буду ҳам шинонда шуда буданд, онҳо барг бароварданд ва ё зери таъсири хунукӣ на чандон зиёд ҳам бошад, нӯги ин баргҳо аз зери таъсир андаке осеб мебинанд ва хушк мешаванд. дар ин ҳолат васеъ паҳн шудани яке аз касалиҳои занбуруғие ки ба зироати пиёз зарари худро мерасонад, ин ҳам бошад перноспороз ё ки гардзани қалбакӣ. ва барои он ки таъсир нарасонад, мо аз ҳозир метавонем чун коркарди профилактикӣ ё пешгирӣ дар ин киштзор ё заминҳое ки тухми пиёз парвариш карда мешавад, коркарди растаниро ба воситаи истифодабарии препарати Ридамил Голд ё ки он фунгицидҳое ки дар таркибашон сулфур аст, мис аст, коркард кунем. агар Ридамил Голд бошад, барои як гектар ҳамагӣ 2 килограмм хокаи ин басанда аст ки маҳлули корӣ тайёр карда истифода карда мумкин ва ҳамин тариқ мо ҳам пешгирӣ мекунем, ҳам он касалие ки пайдо шудааст метавонем бартараф кунем. ҳангоми нашунамои пиёзи барвақтӣ дар кишти терамоҳӣ ва барои аз алафҳои бегона тоза будани қитъаи пиёз ва хуб сабзиш кардани ниҳолон бояд аз маҳлулҳои махсуси нобуд кардани алафҳои бегона истифода намуд. барои истифодаи меъёри ин маҳлулҳо дар замини кишт кишоварзонро зарур аст ки аз тавсияи олимону мутахассисон истифода намоянд ва набояд фаромӯш кард ки 20-25 рӯз пеш аз чидани пиёз аз заҳрхимикатҳо истифода намуд ки аз таъсири гармии офтоб безарар гардад. барои парвариш кардани зироати пиёз дар қатори
интихоби замин пешина кишт, мо бояд пори маҳаллӣ истифода накунем, чунки дар таркиби пории маҳаллӣ миқдори зиёди тухми алафҳои бегона ҳаст, ки дар ҳолати истифода бурдани он то тухми пиёз сабзида мебурад, ки аллакай алафи бегона ки чун пурқувваттар аст, сабзида нобуд карданаш мумкин. Барои ҳаминам нуриҳои органикӣ ё пории маҳаллӣ дар зироати пешинакишт истифода карда мешавад, вале дар парвариш кардани ҳосили пиёз мо аз маҷмӯӣ ё ки якҷоягӣ истифода кунӣ нуриҳои нитрогенӣ, фосфорӣ ва калийдор корбарӣ кунем. Дар ин ҳолат мо метавонем талаботи растаниро таъмин кунем ва бояд ман гӯям, ки барои ба даст овардани ҳосили 40-50 тонна пиёз ба ҳар гектар на кам аз 250-300 килограмм моддаи таъсиркунандаи нитроген, 150-200 килограмм фосфор ва 80-100 килограмм калий истифода карда шавад. Инам бошад қисман пеш аз кишт ва боқӣ монда дар ду ғизодии. Инам бошад ғизодии якум дар ҳолате ки ҳозир давраи бехбандии пиёз аст ва давраи ғизодии якум, ғизодии дуюм бошад, дар ҳолати маълум мешавад, ки замин аз бехи пиёз сафед шудааст, ё ки саросар ҳосилбандӣ. Дар ин ҳолат агар мо ғизодии дуюм гузарондем, мо метавонем ба пуррагӣ талаботи растании пиёзро бо моддаҳои ғизоии асосӣ ба монанди нитроген, фосфор ва калий таъмин карда тавонем. олимони мутахассисон ба хоҷагидорону кишоварзон тавсия медиҳанд, ки ҳангоми бех гирифтани пиёз дигар истифодаи нуриҳои минералӣ зарурат надорад. Дар ин ҳолат хоҷагидорону кишоварзон метавонанд чанд маротибаи дигар об монанд, чунки дар ин ҳолат об барои пухта расидани пиёз муҳим дониста мешавад. Дар кишти агар тирамоҳӣ растанӣ аллакай дар давраи тирамоҳ зимистон ва то ҳозир решаи пурқувват гирифта бошаду танаш бақувват бошад, 5-6 барги ҳақиқӣ пайдо кардагӣ, дар он заминҳое ки кишти пиёз дар давоми декабр, январ, феврал карда шуд, мо бояд ҳатман обёрӣ кунем. Агар обёрӣ накунем, тухми пиёз мо тасаввур кунед, ки ниҳоят майда, дар 1 килограмм тухми пиёз то 800 000 дона тухмаш аст ва он қобилияти он қадар пурқувват надорад, ки аз чуқури замин зада бирояд. Дар ҳолати пайдо шудани сафолак растани пиёз наметавонад ина шиканад ё боло бирояд. Барои ҳаминам ҳатман 2-3 карат обёрӣ, агар рӯзҳои агар боришот набошад, ҳатман гузарондан лозим аст. Дар ин ҳолат мо метавонем майсазании пурраи тухми кишткардашударо таъмин кунем. Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҳукумат проблемаву муаммоҳо пайдо шуд, ки дар навбати аввал таъмин кардани талаботи аҳолӣ бо маводи ғизоӣ, аз он ҷумла бо зироатҳои гуногуни сабзавотӣ ва картошка. Ва агар мо таҷрибаи кори деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун, собиқ ноҳияи Қумсангир назар рафт кунем, ин яке аз ноҳияи калонтарини пахтапарвар буд, вале деҳқонон тавонистанд, ки бо истифода аз дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи пешқадам дар ин заминҳо бо сабаби он ки ҳукумат қарор баровард, ки майдони кишти пахта кам карда шавад, зироати пиёз парвариш мекунанд ва таҷрибаи деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун ниҳоят ҷолиби диққат аст, ки дар як ноҳияи Ҷайҳун ҳамасола аз 3500 то 3700 гектар пиёз парвариш мекунанд. Ин масоҳати пиёз дар дигар ноҳияҳо нестанд, вале ҳастанд ҳамсояҳои ноҳияе, ки дар водии вақт ҷойгир шуданд, онҳо албатта парвариш мекунанд, то ин дараҷа не. Барои чӣ? Барои он ки пиёзи барвақтӣ дар водии вақт, чуноне ки ман гуфтам, дар охири моҳи апрел пухта мерасад, ҳосилнокии потенсиали баланд аст ва вақти фурӯш омад, охири моҳи апрел, аввали моҳи май, нархи фурӯши яклухти вай хеле баланд аст. Мана шумо тасаввур кунед, ки агар 1 гектар 50 тонна ҳосил гирем, мо 2 сомонӣ 100 000 сомон, агар 3 сомонӣ нархи яклухт фурӯшанд 150 000 сомон, агар 2 сомонӣ бошад 100 000, аз ҳамин 100 000 тахминан 20-25 000аш барои парвариш кардани ҳосил сарф мешавад. боқӣ монда 75-80 000 даромади соф аз ҳамин пиёз деҳқон метавонад ба даст биёрад, ки ин ниҳоят аз ҷиҳати самаранокии иқтисодӣ барои
چی دهقان چی تامین کردن طلبات اهالی و به صادرات روان کردن و با همین واسطه هم معرفی کردن جمهوری تاجیکستان بیروز از اون در دیگر مملکت ها. این هم یک راهی هست که ما ثمرناک استفاده بریم هر یک وجب آبیاری شونده زمین در منطقه ودیگی با مقصد پرورش هرچی حاصل زیادتر و پرورش دو سه حاصل پوره زراعت ها در دوام یک سال. برای کشت دلخواه زراعت و سبزوات وقت نقشی اساسی داشته. کشاورزان ضرور است که برای پیازی بروقتی و دیگر سبزوات ها از وقت و موسم معین گردیده ثمرناک استفاده نمایند تا حاصل سبزوات و زراعت ها در وقتش بی ضرر پخته رسد و بی تلف جمع آوری کرده شود. کشاورزان ضرور است که همیشه از توصیه های مفید عالمان و متخصصان به طور وسیع استفاده نمایند و به این وسیله پیوستگی علم به استحصالات عملا تطبیق کرده شود که یکی از عامل های فراوانی حاصل محسوب می شود. بینندگان گرامی، بعد این ترتیب رسیدیم به انجام برنامه نوبتی برکت که راجع به اگروتکنیکای پرورش پیازی بروقتی آماده کرده شد. تا برنامه‌های دیگر شاد و موفق باشید.